no? Si Pablo igsoon ingon pa niya dinhi sa nahaunang Timoteo 3, no? Ang bishop, ang Griego ani gitawag og episkopos, no? Ingon dinhi magkaigsunan. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, up to teach, no? Sa lain pagkasulti mo, ang usa ka obispo, episkopos, nagdala og usa ka grupo sa mga tao nga nagatuo makigsunan. A bishop then must be blameless, walay kasaway, no? Ang usa ka obispo kinahanglan walay ikasaway, no? The husband of one wife, bana sa usa ka asawa, no? Sa ato pa minyo ang usa ka obispo, vigilant, sober, no? Mabinantayon, buotan, of good behavior, maayog pamatasan, maabi-abihon, given to hospitality, up to teach, may katakos sa pagtudlo. So, dinhi mga kaigsunan, imong tan-awon pagkayo nga ang obispo kinahanglan usa ang asawa. Kadtong nagatinguha mga kaigsunan nga mahimong obispo must be blameless, the husband of one wife, no? So og imong ikumpara kung gamiton kini nga teksto mga kaigsunan alang sa present nga panahon mga kaigsunan, dili mo qualify mga kaigsunan ang mga nagdala og iglesia o simbahan mga kaigsunan nga gihuna-huna nga kinahanglan usa ka mangkoy o ulitaw mga kaigsunan, no? Kinahanglan ang obispo bana sa usa ka asawa mga kaigsunan, no?